Masyarakat adat Papua membantah keras apa yang disampaikan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada PBB karena berbanding terbalik dengan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. If you're an independent program and you produce a report, you engage in media anytime at the beginning, that's a package of official issue. Saudara, masyarakat adat Papua membantah isi surat dari pemerintah Republik Indonesia yang disampaikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, terutama terkait pelanggaran HAM dan penggusuran tanah adat di Papua. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Hi everyone, thank you for joining us here at Manuscript Papua. Wawancara eksklusif redaksi Jubi TV bersama pelapor khusus PBB untuk hak-hak masyarakat adat. Antara diplomasi global dan realitas di Papua. Pertanyaannya pun menjadi semakin relevan. Apakah suara masyarakat Papua benar-benar akan dibawa ke forum internasional dan mendorong kebijakan global yang berdampak langsung? Ataukah kunjungan ini hanya akan menjadi bagian dari agenda diplomatik yang indah di atas kertas namun hampa dalam pelaksanaannya? Dalam lawatannya ke Tanah Papua, pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk hak-hak masyarakat adat, Dr. Albert Kwokwo Barume, mendengar langsung jeritan hati masyarakat adat orang asli Papua, OAP. Jeritan yang selama ini kerap diabaikan, dibungkam, atau hanya didengar separuh hati oleh negara dan masyarakat internasional. Dr. Barume dalam kesempatan tersebut memaparkan kerangka hukum internasional yang melindungi hak-hak masyarakat adat. Ia menjelaskan bahwa masyarakat adat memiliki posisi khusus di bawah hukum internasional, termasuk hak atas tanah, budaya, dan penentuan nasib sendiri. Namun bagi masyarakat Papua, pengetahuan hukum ini tidak cukup. Yang mereka butuhkan adalah tindakan nyata, perlindungan konkret, dan pengakuan politik yang sesungguhnya. Apakah suara masyarakat Papua benar-benar akan dibawa ke forum internasional dan mendorong kebijakan global yang berdampak langsung? Ataukah kunjungan ini hanya akan menjadi bagian dari agenda diplomatik yang indah di atas kertas namun hampa dalam pelaksanaannya? Bagi banyak masyarakat adat Papua, kunjungan pejabat internasional sudah terlalu sering datang dan pergi, namun penderitaan tetap tinggal. Kekerasan, diskriminasi, dan marginalisasi sistemik terus berlanjut. Kehadiran PBB pun, walau simbolis, belum cukup menjamin adanya keadilan struktural yang selama puluhan tahun mereka perjuangkan. Wawancara eksklusif ini membuka ruang untuk refleksi kritis. Apakah mekanisme internasional seperti PBB benar-benar punya keberanian politik untuk menekan negara anggota agar menghentikan pelanggaran hak-hak masyarakat adat? Ataukah suara dari Papua hanya akan terdengar nyaring di media sosial, namun tenggelam di lorong-lorong diplomasi internasional yang dingin dan penuh kepentingan? Dalam wawancara eksklusif redaksi Jubi TV ini, publik diajak untuk tidak sekadar terpukau oleh retorika, melainkan mendorong akuntabilitas, baik dari negara maupun dari lembaga-lembaga internasional yang mengaku berpihak pada keadilan. Karena bagi masyarakat adat Papua, hidup mereka bukan sekadar laporan atau catatan kaki dalam resolusi PBB, melainkan kenyataan yang harus dihormati, dilindungi, dan diperjuangkan. Friends, don't forget to leave a positive comment. Warm greetings from Manuscript Papua, a YouTube channel that shares stories from West Papua. Manuscript Papua. Pada pertemuan antara masyarakat adat Papua dengan pelapor khusus PBB di Jayapura, Provinsi Papua, Sabtu 5 Juli 2025, perwakilan PBB, Dr. Albert Barume, membuka isi surat jawaban dari pemerintah Republik Indonesia terhadap surat yang disampaikan oleh PBB mengenai dugaan pelanggaran HAM dan perampasan tanah adat oleh pemerintah di tanah Papua yang pernah diadukan oleh masyarakat adat. Dalam surat jawaban nomor 61, garing Pol, strip 2 Romawi, garing 5 Romawi, garing 2025 dari pemerintah Indonesia yang ditujukan ke PBB menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia memberikan izin perusahaan baik proyek strategis nasional atau PSN maupun perusahaan swasta yang dibiayai oleh asing sudah sesuai undang-undang dan melalui mekanisme yang benar tanpa mengesampingkan hak-hak masyarakat dan tanah adat. Menanggapi surat itu, masyarakat adat Papua membantah keras apa yang disampaikan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada PBB karena berbanding terbalik dengan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Bahkan mereka dengan tegas mengatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia telah berbohong kepada PBB sehingga mereka meminta PBB bersikap tegas, mencabut semua izin dan membatalkan proyek PSN di tanah Papua. Bahkan manipulasi data itu saya lihat sendiri bahwa daftar hadir masyarakat adat pada saat sosialisasi hanya bilang datang permisi, itu dijadikan berita acara terima kelapa sawit dan tebu masuk di wilayah Awiu Laut. Itu yang terjadi di teman-teman Malin maupun Awiu Mandobo lain. Sehingga sekarang kami diminta untuk menyerah dan menerima HGU
sudah ada. Jadi nanti kami dikasih CSR, kami dikasih plasma, itu bukan jawaban kami. Maka itu hari ini adalah kami minta untuk mencabut seluruh izin lokasi yang dikasih oleh KLHK. KLHK harus mencabut izin lokasi karena tidak memenuhi syarat prosedur Undang-Undang Otsus yang ada di Provinsi Papua Selatan, di Papua, 6 provinsi. Dengan begitu baru kami akan bicara terkait bagaimana masuk investasi lewat masyarakat adat. Bukan berarti kamu tabrak turun. Ini yang membuat keresahan, sehingga apa yang dibalas oleh pemerintah Indonesia, saya mau katakan di sini adalah penipuan. Karena tidak sesuai prosedur awal yang perusahaan harus lakukan. Perusahaan hanya pergi minta daftar hadir, itu dijadikan semua untuk hak ulayatnya dibawa jadikan HGU dan lain-lain. Sehingga tidak ada prosedur yang jelas. Dari kami belum ada tahun 1997 perusahaan masuk sampai hari ini tabiatnya sama, kelakuannya sama. Jadi tidak ada prosedur yang jelas. Maka itu kami menolak dengan tegas bahwa negara ini harus hadir dan mencabut seluruh izin lokasinya. Kami mau bereskan dulu. Ini rumah kami, bukan kita pinjam orang lain ke rumah, begitu. Negara ini membuat puisi indah untuk Mr. Albert dan PBB, menipu indah dengan baik kepada PBB. Ini satu pembohongan publik menjawab surat daripada masyarakat adat yang kita berikan kepada PBB, bahwa ada keterpurukan, ada satu kesalahan besar oleh negara merampas hak-hak adat masyarakat di Merauke, Bovendigul, dan Mabi. Kesalahan apa? Pertama, negara melakukan pembohongan kepada semua orang bahwa dia masuk ke sana untuk menggarap tanah di zona program strategis itu dengan tidak hormat. Pertama, tidak mendukung, tidak duduk minta izin kepada pemilik tanah itu. Tidak duduk kepada tetua-tetua adat. Sampaikan kepada mereka bahwa saya mau gunakan tanah ini, areal ini, itu tidak ada. Jadi kalau surat yang dikatakan oleh duta besar itu, ini satu poin penting untuk Mr. Albert bahwa itu penipuan. Itu penipuan serius untuk PBB. Hari ini Mr. Albert sudah dengar dan melihat sendiri, kami bersaksi di hadapan Mr. Albert. Itu satu penipuan. Faktanya di lapangan, perusahaan Jolin Group atau perusahaan PT Global Abadi Papua yang mengelola tebu betonol itu tidak pernah duduk dengan masyarakat untuk membongkar tanah mereka. Dan seperti dikatakan di dalam surat itu, bahwa kami sudah datang duduk dengan masyarakat. Kami menghargai HAM. Itu tipu. Itu tipu. Mr. Albert harus percayakan kita, dan saya request membuat satu hal surat penting untuk PBB bahwa ada penipuan yang luar biasa terjadi di Indonesia untuk masyarakat adat Papua. Indigenous people's rights are not dependent on being recognized by the state. And you know why? Because indigenous people's rights under international law are very strong. So you don't need to be recognized to exist. Indigenous people are nations, they existed long before states. That's what the measurement says. Your rights are not dependent on recognition. As states who continue making that mistake, and I'm not naming those states here, states who continue to make that mistake, they just Dalam pertemuan dengan pelapor khusus PBB, masyarakat adat Papua juga menunjukkan sejumlah fakta yang terjadi sebenarnya atas perlakuan pemerintah kepada mereka selama ini. Bahkan mereka menilai apa yang dilakukan pemerintah selama ini diduga telah melanggar Undang-Undang Otonomi Khusus di tanah Papua. It's your first time to come to Indonesia? To Papua, yes. Not to Indonesia. I've been to Jakarta before. Before? Yeah. Long time ago. Yeah. You have been 2 days here. Yeah. No. And what's your opinions about my peoples, about our peoples, West Papuan people, about the peoples in West Papua? All the West Papua people. I think it's have a beautiful history.
which I had an opportunity to hear about and to listen of, to be talked about. Since they live in a really beautiful place. When we were landing, I could take a picture of beautiful landscape, mountains, forest, very green. So, yeah, I think it's beautiful history, it's beautiful landscape, and beautiful people. Thank you. And you hear many things, lots of issues facing with the people of West Papua. And can you explain what your opinion about the issues? The issues, let me put it differently. I actually on a non-official mission. I'm a special rapporteur of the rights of indigenous people, which is part of the special procedures of the Human Rights Council. So I would say we are sub-organs of the Human Rights Council, the United Nations Human Rights Council. And as a special rapporteur, you can undertake two types of missions. You can have an official mission where you write letters requesting a state to visit that state and the state agreeing to it. And then you come with your independent program and you produce a report, you engage in media anytime at the beginning, that's it. So that's a package of the official mission. And there is an unofficial mission that's generally called academic visits, where you are invited either by an indigenous people organization or an NGOs, and it can be the government itself. Actually, an institution, a state institution, can invite a special rapporteur on non-official basis. It can be for technical assistance, it can be for training, and being invited by a couple of state institutions for training. On those, you have some things, for instance, answering to your question, when you are on non-official visit, you cannot comment on the situation of the country. So you can listen, you can hear, but you cannot make an assessment of the country. Because for you to do that, you need not only to be that official, but also you need to talk to the government. So you have both sides of the story, considering the special rapporteur must be independent. So, but do you think it's possible to having official visit here to West Papua? Well, that's not a question to put to me. I think you should put the question. Have I requested a mission to Indonesia? What's my staff? I might have written to Indonesia. I've written to tens of countries. You see, to the point that I don't actually remember to which one. I can't really confirm, but I think it's feasible. Of course it is. But it depends, as I said, on the country accepting a special rapporteur to come on official visit. Because we already have, I think, 7 special rapporteurs visit this place. Last time, I think, Darius Punas, special rapporteur on health, come to visit us. But the situation not like here, like this. Police and military come to us, to accompanying us. So it's difficult for us. I will check Yeah. If I have not written seeking an official mission, maybe I should follow your advice and go forward. Okay, thank you. So, why the message for the people of Papua here? Because they deliver a lot of issues. But I think you have some special message for. Well, I didn't really come to pass on a special message to people of Papua. I think as an academic visit, you come to exchange on opinion, but most important, really to share to information on international law, on the standard, promote human rights. It's part of our mandate, and we do that mostly on academic visits. So, with the Papua people, I talk what international law says on indigenous people, what is unique about indigenous people's rights, how they are important, and what the standard. I think the conversation mostly was about those kind of, which I think, if you are a right holder of a specific right or a group of rights, it's really good to know those rights. So you know how you can use them, when, and with whom you can use them. So that was mostly the conversation. That's, I think, in terms of what I think we have achieved, we probably had more conversation around each. So, I think this is the last question. Do you have anything to add? Do you want to add anything?
Yeah, maybe to just say, really was, as I said, it was enjoyable coming to Papua. It was my first time. Papua has no history. I had an opportunity to have a first-hand, conversation with people to know what they think, what they've been doing, how they can take their work further, what frustrates them, and really, as a special rapporteur, to provide more information on what is available on the international scene. Because that's what human rights is about. You can't, a mechanism might exist, and the person in need of that mechanism need to know how it functions, and how it works, and what the person can wait from it. I think that for me, if I say, is the main real achievement of me passing in Papua, is making a visual connection with the location, is making a direct physical contact with the people, and really being able to hear from them themselves. And also that's the warm welcome and connecting to the world and to the land. Thank you. And it's possible to people here who just attending this meeting to send email or something, information for you? Yes, of course. It's part of the promotion. The human rights mechanism do not save anything if they are not used. So when we promote human rights, it's also promoting the mechanism itself. And I did share my email, the mandate email, which I shared to everybody, because it's through that email that I, the mandate as a special rapporteur, I receive communication and complaints from people. And that's something we absolutely have to promote, because it's what states expect from the special procedures. Promoting human rights, making people aware of mechanisms that exist, how to use them, what they can achieve, what's limitation, and how to interact with. So that was a key takeaway. Okay, thank you, Albert. Thank you. Thank you. Manuskrip Papua.